يا رب بالمصطفى قاصدنا واغفر لنا يا واسع مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي من مقاصدنا محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع آمر الناهي فلا أحد أبر في قولنا منه ولا نعم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الفاتحة إلى قوة سيدنا وحبيبنا شفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى أرواح الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والكربيين وإلى أرواح جميع أهل بيت رسول الله وصحبه رسول الله وصحبه رسول الله خاصة سادتنا الخلفاء الراشدين سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأصحاب رسول الله أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين من العلماء العاملين والأولياء والشهداء والصالحين والأئمة المجتهدين وإلى أرواح جميع سادتنا أبي بحاله وذريته عليهم أجمعين أن الله تعالى تخش رحمه بالرحمة والمغفرة والسلام والجنة يعين عليها وعلى جميع المسلمين إلى يوم الدين ببركاتهم وكرامتهم وولادهم وعروضهم ونفعتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة وإلى الله آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمينا وذوي الحقوق الواجبات علينا جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله تعالى يتغشاهم بالرحمة والمغفرة والسلام والجنة أن الله تعالى يغفر لهم ويرحمهم ويعين الغياث والجنة ثم الفاتحة عن آيات الفتوح والنوح والرسوخ والتوبة النصوح والصلاة الجسد والروح وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا فاتح لما أغلق الخاتم الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالعلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdini bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah masih kasih kita sehat afiat, panjang umur sehingga kita bisa jumpa lagi, dan alhamdulillah kita sudah masuk di bulan Sya'ban. Ya, artinya sebentar lagi insyaallah kita memasuki bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah kasih kita taufik hidayah, panjang umur, sehat afiat agar kita bisa masuk bulan Ramadan dan beribadah sebaik-baiknya di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Lanjutkan tahsin tilawah kita di surah ada ingat surah apa? Kalau nggak salah suratul Lail. Suratul Lail wal laili idza yaghsha. Ya, suratul Lail kita udah bahas, kalau nggak salah sampai ayat yang ke-7. Dia sampai ayat yang ke-7. Kita udah bahas surah Al-Lail ya, sampai ayat yang ke-7. Insyaallah sekarang kita lanjutkan pada ayat yang ke-8. Sebelumnya kita sama-sama baca dulu ya, surah Al-Lail ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Tafadhal, silakan antum ikuti setelah Al-Fakir baca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى sampai ayat yang ke-7 sekali insyaallah, dan kita akan bahas ya ayat yang ke-8. Nah, mulai dari ayat yang ke-8 insyaallah ya. Wa amma bakhila wastabara. Langsung aja kita lihat di papan tulis, nanti kita akan cek ya tahsin tilawah. Ya, ayat yang ke-8 itu wa amma man bakhila wastabara. Ya. Wa amma man bakhila ayat yang ke-8. Baik, silakan perhatikan. Wa amma man bakhila wastaghna. Coba 1, 2, 3. Jika ada belum
dua gunnah. Dua bacaan yang ditahan. Ya, dua bacaan yang ditahan. Pertama gunnah karena mim musyaddadah. Mim musyaddadah artinya mim bertasydid ditahan. Wa amma. Pokoknya mim musyaddadah atau mim bertasydid. Kalau kita lihat dalam Quran ada mim bertasydid, nun bertasydid, mim musyaddadah, nun musyaddadah, wajibun gunnah. Wajib gunnah berapa? Dua harokat. Lalu wa amma di sini panjangnya dua harokat. Jangan lebih dari dua harokat. Mad asl. Wa amma mam. Terus ada lagi mam bakhil di sini nun ketemu ba iqlab. Apa iqlab? Di sebagian mushaf nggak ada tandanya. Tapi di sebagian mushaf yang lain ada tandanya. Apa tandanya? Umumnya dipakai dengan huruf mim. Sebagian mushaf ada tanda mimnya, sebagian mushaf nggak ada tanda. Tergantung tata cara penulisan mushaf tersebut. Disebut dengan tata cara penulisan ilmu mushaf disebut dengan ilmu rasm. Jadi pertama wa amma man bakhila. Jadi ini gunnah pertama, itu gunnah yang kedua. Terus man bakhila. Bakha. Tapi dia kasrah bakhila. Wa amma man bakhila wastaghna. Wastaghna. Ini huruf ghain. Huruf ghain. Jangan sampai dibaca wastaghna atau dibaca tak atau tak. Enggak boleh. Wastaghna. Nah, di sini nanya ujungnya dua harokat. Wastaghna. Jadi jangan terlalu panjang. Jangan dibaca wastaghna. Itu banyak. Cukup wastaghna. Dibacanya gimana? Bacanya wa amma man bakhila wastaghna. Coba 1 2 3. Wa amma man bakhila wastaghna. Wa amma man bakhila wastaghna. 1 2 3. Wa amma man bakhila wastaghna. Wastaghna aja. Wastaghna. Dia sama kayak ghairil maghdubi. Gitu ya. Kayak orang tuh kalau dia minum air lalu airnya kumur gitu. Baik kurang lebih seperti itu. Terus ayat yang ke-9 wa kadzdzaba bil husna. Wa kadzdzaba bil husna. Coba 1 2 3. Wa kadzdzaba bil husna. Sekali lagi. Wa kadzdzaba bil husna. Perhatikan di sini belum zalnya ada wa kadzdzaba. Wa kadzdzaba. Lalu bil husna, bil lam di sini alif lam di sini. Jangan sampai kita baca lamnya itu lam sukunnya dengan sifat qalqalah. Seperti begini. Bila husna, bila. Harus ditahan. Bil husna. Jangan sampai bila. Kalau kita baca bila hus nanti kita qalqalahkan lam sukun.
Begitu juga sin sukunnya husna. Husna. Jangan dibaca husna. Jangan sebelum dibaca apa? Husna. Misalnya gini, ini contoh bacaan yang salah. Wa kadzdzaba bil husna. Wa kadzdzaba bil husna. Bila husna. Kenapa dia mengkolkolahkan lam sukun dan sin sukun? Salah. Mestinya wa kadzdzaba bil husna. Wa kadzdzaba bil husna. Coba 1 2 3. Wa kadzdzaba bil husna. Sekali lagi 1 2 3. Wa kadzdzaba bil husna. Ya, jadi seperti itu. Ya, jadi setiap kita baca, ya, setiap kita belajar Al-Quran, ketika dikasih tahu kesalahan-kesalahan artinya bacaan-bacanya nggak boleh dibaca, maka itu harus kita hindari. Ya, dan sebetulnya bacaan Al-Quran itu kan dalam setiap ayat itu pasti ada yang sama. Misalnya lam sukun itu bukan hanya ada pada satu ayat, tetapi ada pada ayat yang lain. Sin, sukun, demikian juga huruf-huruf yang lainnya dengan harokat yang berbeda-beda itu pasti ada di ayat yang lain. Nah, makanya yang kita nggak boleh lakukan itu apa? Mengulangi kesalahan. Jadi ketika kita tahu bacaan lam sukun itu nggak boleh dikol-kolahkan, sin sukun itu nggak boleh dikol-kolahkan, maka itu berlaku buat semua bacaan yang ada pada ayat-ayat Al-Quran. Jadi itu jadi kaidah, jadi patokan. Jadi ketika kita bertemu dengan ini lam sukun ini sin sukun, jangan sampai dikol-kolahkan. Ya. Fatihah juga ada ihdinas siratal mustaqim. Siratal itu bacaan siratal itu kan lam. Itu bacaan mustaqim itu kan juga sin. Nah, boleh nggak dikol-kolahkan? Nggak boleh. Jangan sampai nanti baca ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim wa kadzdzaba bil husna. Ada lam sukun, ada sin sukun. Jadi selain 4 huruf, selain 5 huruf ini, ya, apa ya? Ba, jim, dal, of. Selain huruf ini, ya, ketika sukun, maka nggak boleh dikol-kolah. Cuma huruf ini aja. Ba sukun, jim sukun. Kalau bahasa Arab itu ba sakinah, jim sakinah, ya, dal sakinah, o sakinah, qaf sakinah. Ba sukun, jim sukun, dal sukun, to sukun, qaf sukun. Cuma ini 4 huruf ini yang ketika sukun yang punya sifat qol. Selebihnya nggak bohong. Ya, sebab ada kebiasaan beberapa orang artinya nggak semuanya, ketika dia membaca lam sukun atau sin sukun itu dikol-kolahkan. Ini kan dari sisi sifat huruf itu salah. Walaupun tidak sampai ke khotok jadi atau kesalahan besar. Hanya sebatas salah dalam sifatul huruf itu khotok atau khafi, kesalahan kecil yang tidak sampai mengatakan sholat, tapi tetap yang namanya kesalahan dalam membaca Al-Quran, mau itu kesalahan kecil, mau itu kesalahan besar, mau lahan khafi, mau lahan jali, wajib dihindari. Jadi besok jangan sampai misalnya begini, antum ngaji dikasih tahu guru mamanya, kalau lahan khafi, kalau kesalahan kecil gak batalin sholat, jadi gak apa-apa. Justru wajib kita hindari. Jangan tantang kesalahan kecil gak apa-apa, gak batalin sholat. Wajib sebisa mungkin kita hindari. Jangan mentang-mentang apa? Kesalahan kecil yang tidak berpengaruh pada batalnya sholat, gak boleh. Yang namanya kesalahan membaca Quran, mau di kesalahan kecil,
Mau kesalahan besar tetap wajib dihindari. Meskipun kesalahan kecil dalam bacaan sholat tidak membatalkan, tapi wajib diketahui, wajib begitu. Jadi jangan mentang-mentang, tenang aja kok, bacaan ini masih termasuk khofi nih, kesalahan kecil nggak batalkan sholatnya. Apalagi kalau dia udah jadi imam. Yang namanya udah jadi imam, dia wajib yang namanya menghindari kesalahan besar aja nggak boleh, kesalahan kecil aja nggak boleh, kesalahan besar. Gitu. Baik. Wa amma man bakhila wastakbara wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Yassiruhu lil usra. Yang ke? Kalau sebelumnya ayat yang keberapa itu? Ayat yang ke-7, fasanuyassiruhu lil yusra. Ya fasanuyassiruhu lil yusra. Kalau ini fasanuyassiruhu lil usra. Baik, kita baca dulu. Fasanuyassiruhu lil usra. 1, 2, 3. Fasanuyassiruhu lil usra. Sekali perhatikan. Fasanuyassiruhu lil usra. 1, 2, 3. Fasanuyassiruhu lil usra. Baik. Nah, lagi-lagi ada lam sukun dan sin sukun. Yang mana kedua bacaan itu, yang kedua huruf itu ketika sukun nggak boleh ada qalqalah. Jadi jangan sampai dibaca fasanuyassiruhu lil usra. Itu salah. Mestinya lil usra. Jangan sampai di qalqalah. Sekali perhatikan. Fasanuyassiruhu lil usra. 1, 2, 3. Fasanuyassiruhu lil usra. Ya. Baik, kan ke la'anhum idza mana yuni anhu idza ya وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى. Kan sebelumnya sama وَمَا يُغْنِي dua harakat aja. وَمَا يُغْنِي ma dua harakat, yughni sini dua harakat. Anhu maluhu. Nah, sini maluhu, sini juga berapa? Ma dua harakat. Nah, di sini nih maluhu mad jaiz munfasil. Kalau Hafs an Asim Tariq Syatibiyah dibaca apa? Dibaca 4 harakat. Jadi baca 4 harakat. Jadi baca panjang. Maluhu idza tawadda. Perhatikan sekali lagi. Wa ma yughni 'anhu maluhu idza tawadda. 1, 2, 3. Wa ma yughni 'anhu maluhu idza tawadda. Ingat ya, maluhunya ini dibaca apa ya?
Ya kecuali tarik Syatibiyah, tarikatul nasyr, tarik Syu'bah yang dibaca qasr munfasil dua harakat. Makanya nanti ada yang baca malu idza taradda, ada yang baca malu idza taradda. Tergantung tarik. Ya tergantung tarik. Bisa dibaca 4, bisa dibaca 2. Tapi kalau kita umumnya guru-guru kita sanadnya itu kemarin, sanadnya itu ke tarik Syatibiyah. Ya, Imam Syatibi, seorang ulama ahli Quran yang makamnya ada di Mesir. Ya, kita semua. Jadi majaz ismul fasil dibaca berapa? 4. Sekali perhatikan. Wa ma yughni 'anhu maluhu idza taradda. 1, 2, 3. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Maluhu idza taradda. Coba sekali lagi 1, 2, 3. Wa ma yughni anhu maluhu tawadda. Jangan dibaca tawad. Jangan dibaca tawadda. Jangan dibaca tawadda. La tawadda. Jangan ad. Ya dalnya itu dia musyaddad jadi tawadda. Ya, baik. Inna alaina lal-huda. Inna alaina lal-huda. 1, 2, 3. Inna alaina lal-huda. Bacaan alaina jangan sampai kita baca ayat imalahnya. Apa imalah? Alaina. Enggak ada alaina. Alaina. Inna alaina. Bukan alain. Bukan enggak ada lain-lain ada. Nggak ada bacaan imalah huruf E pada kalimat alaina. Ya, itu disebut dengan apa? Disebut dengan huruf lin. Huruf lin, ya itu nggak ada yang cenderung ke imalah itu bacaan E. Ya, dalam qiraat Hafs riwayat Asim itu bacaan yang E. Imalah cuma satu. Pada kalimat Bismillahi majriha wa mursaha cuma satu. Dalam qiraat Hafs, beda dengan qiraat yang lain. Beda dengan qiraat yang lain. Ya, jadi jangan dibaca alaina. Salah bukan alaina. Inna alaina lal-huda. 1, 2, 3. Inna alaina lal-huda. Sekali lagi 1, 2, 3. Inna alaina lal-huda. Baik, ya kita cukupkan sampai ini. Sudah dari 4 ayat. Kita baca lagi boleh. Wa amma man bakhila wastaghna. 1, 2, 3. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna. فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى. إن علينا للهدى. Jadi karena kalimat alaina itu nanti berpengaruh sama yang lainnya. Ya siratal ladzina an'amta alaihim. Alaihim, enggak ada alaihim. Enggak ada siratal ladzina an'amta alaihim.
La alaihim. Baik. Ya nanti banyak alaihim, alaikum, ya, alaina, alaihi. Nah, itu enggak boleh sampai kita baca harfulnya apa? Cenderung ke huruf Makanya yang contohnya begini. Contohnya kalau kita baca Maulid, ya Rabbi shalli ala Muhammad, ya Rabbi shalli alaihi wa sallim alaihi wa sallim. Enggak ada ya Rabbi shalli alaihi, enggak ada alaihi sallallahu alaihi wasallam. Nanti banyak. Kenapa? Kalau kita kebiasaan membaca itu apa nanti kalimat alai dengan kalimat dengan dicenderungkan ke imalah alai, nanti semuanya bakalan ikut-ikut, bakalan berpengaruh pada semua bacaan. Jadi wajib diperbaiki. Jangan banyak kalimat Quran. Ada alaina, ada alaikum, ada alaihi, ada alaihim. Itu. Jangan sampai nanti alaina, alaikum, alaihi. Apa bacanya cenderung ke apa? Imalah. Nah, itu salah. Itu kan. Jadi wajib diperbaiki. Makanya apa namanya? Ilmu qiraat ini termasuk ilmu yang masya Allah, gampang-gampang susah. Tapi kalau misalnya kita mau apa? Benar belajarnya, insya Allah Allah mudahkan. Insya Allah. Jadi Allahu a'lam bishawab. Ya Rabbana i'tarafna bi annana i'tarafna wa annana asrafna ala lafza ashrafna fatub alaina tawbah taghsilu kull واسترنا عوراتي وآمن روعتي واغفر ربي ومولودنا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين ربي أسمع فضلا وجودا منا باكتساب منا بالمصطفى رسولنا نحفظ بكل سهل صلى وسلم ربي عليه عند الحمد والآله وصحبه عداد طش والحمد لله في البدء والتنادي. الحمد لله على نعم الله، الحمد لله على بركته، الحمد لله حمدا يوافي نعمه الكافي ومزيدا. الحمد لله رب العالمين. يا رسول الله يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.